নমস্কার। 22 ফেব্রুয়ারি বরাক উপত্যকার কবি, সাংবাদিক, সম্পাদক, গীতিকার মহুয়া চৌধুরীর জন্মদিন। বালাক পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁর এই 75তম জন্মদিনে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা। স্রষ্টার পরিচয় নিহিত থাকে তাঁর সৃষ্টিতে, তাই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে জানার জন্য তাঁর অবদানের আলোচনা, চর্চা, মূল্যায়ন জরুরি। 50 বছরেরও বেশি সময় মহুয়া সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত। আজও তিনি সমানভাবে সৃষ্টিশীল। বরাকের সাহিত্যকে তিনি বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, যা সাহিত্য ইতিহাসে যথাসময়ে তাঁর কীর্তির মূল্যায়ন নিশ্চয়ই হবে, এই আশা আমাদের আছে। মহুয়ার কিছু বাংলা এবং কিছু হিন্দি অনুবাদ নিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে এসেছি। এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে বাংলায় যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে দোলনচাঁপা দাস পাল, মমতা চক্রবর্তী, চন্দা ভার্মা এবং সীমা স্বর্ণকার। হিন্দি কবিতা পাঠে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে রাজকুমারী মিশ্র, সঙ্গীতা ভার্মা, অনিতা সাক্সেনা, পূজা যাদব এবং বন্দনা ভার্মা। তাদের সকলের প্রতি বালার প্রকাশনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আশা করি আপনাদের এই অনুষ্ঠান ভালো লাগবে। নমস্কার। নমস্কার। আজ 22 ফেব্রুয়ারি। আজকের সময়ের আমাদের এই বরাক উপত্যকার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি তার ছায়া মায়া দিয়ে আমাদেরকে জড়িয়ে রেখেছেন, সেই আমাদের প্রত্যেকের ভীষণ কাছের, অত্যন্ত শ্রদ্ধার এবং হৃদয়ের গভীর স্থান থেকে উৎসারিত ভালোবাসার সিক্ততায় যাকে আমরা রোজ রোজ আমাদের শ্রদ্ধা অর্পণ করতে চাই, সেই মহুয়া চৌধুরী দিদির আজ শুভ জন্মদিন। জন্মদিনে মহুয়া দিদিকে বালার্কে পরিবারের পক্ষ থেকে আমি দোলনচাঁপা দাস পাল দিদিকে জানাই অনেক অনেক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। জন্মদিনে ভালো থাকুন দিদি, পরম পিতার কাছে এই প্রার্থনাই করি। দিদির জন্মদিনে দিদিরই লেখা একটা কবিতা পাঠ করছি আমি, দোলনচাঁপা দাস পাল। কবিতার নাম আমলকির ছায়া। নিজস্ব পরিচয় খুঁজে আমলকির ছায়া, নিকানো উঠানে তার ডালপালা মেলে দীর্ঘদিন দীর্ঘ রাত পার করে দেয়। রোদ জল ঝড়ের প্রহরে ডাল ভাঙে, সেই ডালে কুঁড়িও গজায়। ফলবতী হয় সে ঋতু বিবর্তনে। তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে যন্ত্রণা জাগে, তবু তার আকাশ প্রার্থনা নিয়ত আলোক কাছে। চূর্ণিত স্বপ্নের সৌরভ বিলিয়ে প্রেমিক হৃদয় পুড়িয়ে সে তার নিজস্ব আকাশ প্রদীপ জ্বালে। ধন্যবাদ। কবি মহুয়া চৌধুরীর মেঘের ডমরু বাজে।
মেঘের ডমরু বাজে দিগন্তের পারে, জীবনের পরিসীমা মনুশাস্ত্রে মাপা। কেউ কি জেনেছে তার গভীরতা, যে গভীরতায় জীবন সর্বত্র ব্যাপ্ত? চরাচর জুড়ে তার মমতার ছায়া, সর্বশরীর দিয়ে পরিস্ফুট মায়া। এই নারী শুধুমাত্র দেহজ সম্পদ, মন তার শৃঙ্খলিত কৃতদাসী হয়ে। সংসার মানবের শুধু মানবীর নয়, ভাঙলে ভাঙতে পারি, জুটতে পারি আমরাই। দশভুজা হয়ে ব্যাপ্তি স্বর্গমর্ত পাতালে, তবুও চাই না শ্রেষ্ঠ হতে। সমতায় হাতে রেখে হাত এ জীবন সম্মানিত হোক, পারস্পরিক সহযোগিতায় নিরন্তর দিনরাত। নমস্কার। আজ 22 ফেব্রুয়ারি, শ্রদ্ধেয়া মহুয়া চৌধুরীর জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই বিশেষ দিনে তারই রচিত কবিতা ভালোবাসা নদী আমি চন্দা বর্মা পাঠ করছি। ভালোবাসা নদী। বুকের ভেতর আমার এক ভালোবাসা নদী, নিরবধি বয়ে চলে 10 দিগন্ত, আর সপ্ত সিন্ধু ব্যপ্ত করে। হাত ধরে আকাশের কখনো অরণ্য, আর মহাসমুদ্রের অতল গভীরে ডুবে যায়। জন্ম থেকে আমার এই যাত্রা পথে মাটি, বালু, কাঁকড়ের বাধা, ধস নামা ঝুড়ো মাটি, উপড়ে পড়া কোনো প্রাচীন বৃক্ষের প্রসারিত শাখা প্রশাখা। ভালোবাসা নদী এই সমস্ত কিছুই বুকে ধরে বয়ে চলে জীবনের দীর্ঘ পথ। উদাসী চাঁদ ঢেউ ভাঙা বুকে টুকরো হয়ে মিশে যায় জন্মান্তরের অকুল মায়ায়। ধন্যবাদ। নমস্কার। মাইন্না মহুয়া চৌধুরী মহোদয়ার জন্মদিন উপলক্ষে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। এই বিশেষ দিনে সম্প্রতি প্রয়াত কবি সুশান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রয়াণে লিখিত তাঁর কবিতা আকাশগঙ্গায় যাত্রা পাঠ করছি আমি সীমা স্বর্ণকার। আকাশগঙ্গায় যাত্রা। আনন্দের পরাগ মেখে উজ্জ্বল চোখে, সহাস্যে কবিতা সবার রেখেছ বুকে। এই তুমি এখন সুদূর আকাশ পথে, চলেছ নবযাত্রায় কবিতার সাথে। আলো ছায়ায় আকাশ গঙ্গায় তোমার অনন্ত যাত্রা পথে আনন্দের বিস্তার। কবিতার ভালোবাসা জ্ঞানের আলোকে পড়েছ কাজলের মতো বিদেহী চোখে। কবিতা ছড়ানো পথে চলতে চলতে শব্দের মহফিলে এ জীবনকে ছুঁতে। আমাদের মাঝে তুমি গেঁথেছিলে মালা, আজ ভিন পথে তোমার চলার পালা। তুমি মিশে রবে চিরদিন মুগ্ধতায়, জীবন স্বপ্নময় যাওয়া ও आशाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज महुआ चौधरी जी का जन्मदिन है और मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आप लोगों को उनकी लिखित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है स्वप्न की रूपहली नदी। स्वप्न की रूपहली नदी उसे मैं कही थी, स्वप्न की नदियों में सेतु बनाई हूँ। अब और लहर का डर नहीं उस पार जाने के लिए, माझी को बुलाना नहीं पड़ेगा। काल बैसाखी आ भी जाए तो भी हम दोनों सहज ही पार हो जाएंगे स्वप्न की नदी। सुनकर वह चुप रहा, उसके आँखों को देख लगता उसे विश्वास नहीं हुआ। पारा पार जैसे एक
झूठा खेल है। बार बार उकसाने पर भी वह आजकल चुपचाप रहता है। मैं इतने दिन मग्न थी अपनी भावना में, सो ध्यान नहीं दे पाई। उसके एक हाथ में अभी लोहे की ढाल है, दूसरा में खुला तलवार। क्या उसे घातक सोचा जा सकता है? हाय, उसी के पास मैंने मन का द्वार खोल उसके हाथों को पकड़ पार होना चाहती थी। स्वप्न की रुपहली नदी। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय श्री महुआ चौधरी जी की लिखी कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है स्वप्न की स्वरलिपि। भूख के आकाश तले जीवित है सृष्टिक्रम। नित्य की सृष्टि के बीच निरंतर जिज्ञासा। अपनी इच्छा से नियति जोड़ तोड़ में, पतन उत्थान में निखिल मानव की यात्रा को काल से कालांतर, हताशा के अथाह सागर, मृत्यु का आक्रमण देख देख कर आंसुओं से मुंह धो गूंजती रहती सुरबन स्वप्न की स्वरलिपि। धन्यवाद। मैं अनीता सक्सेना महुआ चौधरी की कविता मातृभाषा के प्रेम में का पाठ कर रही हूँ। ऐसे अनेक हैं बराक की धरती पर, बराइल के वृक्ष छांव भरा निभृत जनपद, जो देखा नहीं जानता नहीं ठीक से 19 की बात। 19 मई की भाषा, प्रेम का अखाड़ा होता सबके साथ। गीत में, कविता में, स्मृति संराग में, उछा उमंग भरे दिल में आवाज उठाते जागे हैं हम, जोश भरी है मातृभाषा। शहीद तीर्थ है ये, हम उद्घोष हैं करते। अंतरिक्ष से सुधा धारा है झरती, आत्म प्रतिष्ठा की पुष्टि मिलती। मातृभाषा की सुरक्षा में हम तैयार, 11 शहीदों का सुनो पुकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा यादव महुआ चौधरी द्वारा लिखी गई कविता मातृभाषा के प्रेम में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसे अनेक हैं बराक की धरती पर, ऐसे अनेक हैं बराक की धरती पर, बराइल के वृक्ष छांव पर निर्भत जनपद, जो देखा नहीं जानता नहीं ठीक से 19 की बात। जो देखा नहीं जानता नहीं ठीक से 19 की बात। 19 मई की भाषा, प्रेम का अखाड़ा होता सबके साथ। गीत में, कविता में, स्मृति संग राग में, गीत में, कविता में, स्मृति संग राग में, उछा उमंग भरे दिल में आवाज उठाती जागे हैं हम, जोश भरी है मातृभाषा। जागे हैं हम, जोश भरी है मातृभाषा। शहीद तीर्थ ये है, हम उद्घोष हैं करते। अंतरिक्ष से सुधा धारा झरती है, अंतरिक्ष से सुधा धारा है झरती। आत्म प्रतिष्ठा की पुष्टि मिलती। मातृभाषा की सुरक्षा में हम तैयार, मातृभाषा की सुरक्षा में हम तैयार, 11 शहीदों का सुनो पुकार। धन्यवाद। नमस्कार। 22 फरवरी आदरणीय महुआ चौधरी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभेच्छा। जन्मदिन के उपलक्ष्य में पाठ करने जा रही हूँ उनकी ही बंगला कविता का हिंदी अनुवाद, अदृश्य कंठ। रात की गहराई नापते नापते जाने कब अपने भीतर खो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। आकाशी ओढ़नी है, सुनहले फूल और तारे, प्रकाश का दिक्पाल बन चमकते, पूरी रात मेरे साथ जगे रहते।
आँखों के सामने से स्रोत में गुजरते हैं देश काल। कभी उत्सव की उमंग तो कभी उदासीन सन्यासी हवा में। वे बातें करते बढ़ते रहते, पर एक भी महीरू नहीं बन पाया। सस्ती अय्याशी में दिन गुजर गया। उदार प्रकृति का अवदान संभावना के बीज अंकुरित होता है मिट्टी की गहराई से। वह बीज एवं मिट्टी आत्मघाती प्रदूषण से हानिकारक की भूमिका में उतर आता तो भी मेरे मन के नक्षत्र भरा आकाश से चांदनी झड़ती है। बारूद भरी हवा में सैफाली फूल की महक फैलाती। अमावस के अंधेरे में भी नेप्थ से एक कंठ की आवाज़। अंधेरा जब गहराता है समझ लेना भोर होने में देर नहीं। धन्यवाद।